Has the divergence from race, religion, and reform afflicting Malaysia for decades shaped its electoral politics? Does the overlap between religion and competing political reformations exaggerate ethnic division? Politicians are often seen appealing to these divides to mobilize their supporters with the aim of monopolizing center ground and securing power. If race-based political campaigns in Malaysia are allowed to continue, Malaysians from the three major ethnic groups will continue to think along racial lines, envisioning that their respective parties will look after their own. This is undeniable, as society is still seen as divided and mutual trust amongst us can be deemed still marginal. The truth is, in a country built by various races, cultures, and traditions, we are failing to capitalize on the acceptance, unity, and harmony that can glue this multiracial society together. For a nation that has been independent for over 6 decades, have we not learned to cultivate nor harness a single nation of Malaysians? Are politicians the catalyst for extreme violence in Malaysia? I think the leaders of today is too much, right? You don't expect those young people, they call it Gen Y, right? Okay, they may be very quiet, but don't forget what is happening in America. So many of them commit suicide, right? If they say, rather than I kill myself, why not I kill somebody else? Sebab tu generasi muda ini perlu berfikir bahawa negara ini milik mereka untuk masa depan. Kita telah meletak landasannya melalui politik, perjuangan dan sebagainya. Jadi terserah pada mereka ni sama ada untuk meneruskan perjuangan kita ini, nak tengok aman wujud di negara kita, ataupun mereka lebih suka seperti apa yang berlaku di negara lain, berkelahi sama sendiri, perang bersama sendiri apa ni. People are moving towards politics of integration, but the elite wanted to hold on to power at all costs. This is what we call the scenario that we are facing. Harping on issue of the Malay supremacy. I'm a Malay myself, but you have to be the question of justice must be the very foundation of our action, of our struggle. Treating other people as human beings is very important. Accepting others as part of our community is very important, but the elite, the ruling elite, is harping on political identity, on the issue of the Malay survival. If we lose, we will lose all the Malay, which I don't think so. The Malay people already start to be aggressive, right? They have this parti rakyat, and they're not afraid, right? So, political struggle has started long ago by the Malay people. All they need is somebody to spark, just like that. If somebody spark, right, and we have a leader who is the Young Turks, so it is high time people like Najib, right, all in the court cluster, I call it like. So to answer your question, yes, politician memang menyumbang kepada keganasan kaum, keganasan bangsa, agama di satu-satu negara. Hey, we have all the court clusters who are the leaders of the Malay people. These people, one foot is already in the jail. They should have gone there long ago. Of course, whether it is intentional or what we call or planned, unintentional, I think as long as this politic of racialism
and we still have all the party fighting for their own race. Yang orang-orang politik akan menggunakan peluang ini tau. Dia akan guna. Okey, katakan parti A. Kita kena ingat satu, negara kita ini sekarang semua parti berdasarkan kaum. UMNO Melayunya, ya, PAS Melayu, Amanah Melayu, PKR pun hampir Melayu, semuanya Melayu, MCA Cina, DAP Cina, Gerakan Cina, MIC India, IPF India. Jadi semuanya berlatar belakangkan kaum itu sendiri. Jadi memang cukup senang tau kalau nak meletus sesuatu. And then we have all the three type of school still running concurrently. Though we have a national school, but still the Indian, the Tamil speaking school, the Chinese and the Malay and religious school is still functioning as it is. I think in the end, if it is not being managed well by the government and the politician did not see this as a problem in the future, I think we are going to have a very hard time. Supaya kita tidak meletakkan semangat perkauman yang melampau sebagai asas untuk menarik sokongan kepada mana-mana pihak secara umumnya. Tetapi kita gunakanlah khidmat kita, kemampuan kita, wibawa kita untuk menarik dokongan rakyat kepada perjuangan yang ingin kita lakukan. Dan saya yakin rakyat Malaysia semakin lama semakin matang. Kita ni orang Melayu, kita mengharap ketua-ketua orang Melayu ni, pemimpin orang Melayu ni sebagai payung, right? Tapi dia jadi paku payung lah, right? Tak lepas orang nak duduk bawah paku payung. Akhirnya nanti orang tekat paku payung tu kat dinding, kok macam tu je, right? Apakah perkara-perkara macam ni tak mustahil, right? Dan kita dah melihat tidak ada benda yang kekal. Cukup senang, dia gerakkan sikit aja atas nama kaum aja cukup dah, atas nama agama saja cukup dah. Jadi generasi kita, generasi baru ini, sama ada you orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Moro, orang Dusun, orang Kadazan apa semua, Iban, inilah yang mereka kena fikirkan, mewujud satu suasana negara yang aman. Dan untuk menjatuhkan satu kerajaan, dia bukan payah ramai-ramai orang, bukan payah nak bawa senapang, nak bawa, tak payah. Tuhan hantar manusia macam Nabi Musa alaihissalam masuk dalam rumah Firaun. Firaun jaga, kasih makan, padahal Firaun bunuh semua anak-anak laki-laki. Seorang manusia yang namanya Nabi Musa alaihissalam, dia tenggelamkan kerajaan. Just like that. Sementara kita mengakui kita bangsa Melayu, kita bangsa Cina atau India atau Kadazan atau Iban, tetapi ia tidak menyekat kita untuk berinteraksi dengan positif dan sebaik mungkin. Dan saya kira kita Malaysia antara yang walaupun sedikit ada kesan ahli politik tidak demikian, tapi kita tidak seburuk beberapa yang berlaku bagaimana pengalaman di beberapa negara yang lain. Saya kira kita masih terkawal, dan saya fikir rakyat Malaysia keseluruhannya ada kematangan, dan rakyat Malaysia keseluruhannya juga saya yakin mereka sudah ada pengalaman yang lalu. Orang politik akan guna ni tak? Akan guna. Jadi kebijaksanaan generasi muda ini amat penting. Jangan terikut-ikut dengan telatah mereka-mereka yang nak gunakan sentimen kaum, agama, kebudayaan ini sebagai alat untuk mencapai maksud pribadi mereka, mencapai maksud politik mereka. Jadi kebijaksanaan anak-anak muda ini penting. Sebab tu saya katakan tadi, untuk mewujudkan satu negara yang aman, anak-anak muda mesti tahu sejarah. Mereka tak boleh tidak mesti tahu sejarah, dan mesti ada jati diri. Sebab orang yang tak tahu sejarah, dia akan hilang jati diri. Bila hilang jati diri, tak tahu sejarah, dia hidupnya kosong. Dan kita tak mau melihat anak muda kita macam tu untuk masa-masa hadapan. Walaupun kita tahu kita mungkin bangsa Melayu,
Dan bahasa Melayu itu mungkin dia orang Jawa, mungkin orang Banjar, mungkin orang Minang dan berbagai keturunan yang ada. Atau kita orang Cina, atau India, atau Kadazan, atau Iban. Tetapi kita sudah membina negara ini lebih 60 tahun sebagai Malaysia, sejak 1963 yang lalu sebagai negara Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi saya kira majoriti rakyat, terutama anak muda, mereka sudah ada premis baru bahawa kita kena bekerja sebagai rakyat Malaysia. But one thing we must realize, negara ini negara berbilang kaum. Kita ada berpuluh suku ya, selain daripada Cina, Melayu, India yang terbesar di Semenanjung, kemudian Kadazan, Iban di Sabah dan Sarawak. Kita seperti berada telur di ujung tanduk. Silap hari bulan, tergolek telur ini. Generasi orang seperti saya atau orang yang terdahulu telah meletakkan satu landasan bahawa inilah satu-satunya negara kita yang kita, di sinilah kita dilahirkan, di sinilah kita akan dibesarkan, dan di sinilah kita akan mati. We have no other country. Malaysia is the only one. Regardless you are Malaysia or Chinese or Indian or Iban or Murut, inilah negara kita. Nasihat orang tua.